Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. GH Libya TV ahwefo yamamu nyina akwaba esan emamumu enehwe eba kasafo yini so ena edikan anane na edikan a ohwe na awonsa eka na wonso wahye ede amawunua na afi wa subscribe na wa like page no na afi hu se de dwumade ne ete ewo wafam ene munua Achampo David ena ehia ewo GH Libya TV so se de ye dwumade ete na brebia ya chichimu na ye ne Ghanafo ai wo Libya etwetwe nkomo na ye hwe se de wasetena mu wo dwumade ene wondadade yemu ete no ene yabo apini yenua pani minisemu hunu ha ache yenene eshia ya ache ene mama madwedwe ma akuhunu babi ewo ente ne yeneno eden komo twetwe ebra live on GH Libya TV ewo Libya meka se dwumadi a yede brewe nyina nso no enwumaku omoso ya se na brebi omoboa yen ama yetumi edi dwumadi ebrewo no Luna Air Transport Services so pese wo mana de pese utu kwan within the West Africa no obetumi ede akodan won ode dan won obesumu na wahwe ofefefe wo pese obefre okwankyerefo no ene mpanimfo na obetumi afre o ahomatrofo yi so 094 47 3044 anase WhatsApp number no so betumi afre opening kase ewo 091 7100 739 afi Daniel Lopez Barbering Shop also ewo Sukjuma Trikadash Union kwan no so ufri kubrisesfa ena eko epo no so a wonsa nifa beye mita nu pepepe obehu se yakrakra ties bi ewo wonsa nifa so eho ena odi ne dwuma kwa Ghana haircut bia no so obeyu ama ho ayefefefe enwumako mienu adawroma ena breni do nyina no yetumi edi dwuma de efri Libya montenso ede ebremo yensa company nkase straight away yebeko ne nchen na eneye de dwumade no ahyehye so said ya etie unu ayebemo akwa aba GH Libya TV so mini amejewo so na ho te sei na mi adom isi ya ache ampa ye fa kwanya we so na ya chia adofo binum efrise adofo bibri abaso a bani do nyina no so no omoma ehunu said dwumade no etie ne dwumade no eko yam brother baako ewo UK echia okwanso no sokra mama Vida Belgium Vida Belgium Jomansa ena ne makotwena ba em se muhu na ache mote ne kacha amanfo ebisa yen se owohen onko ba bia owo hadwuma ene akwantu mu aseminti no aha eduru abia na nipa no atu ne to kakra ye papa wanya ne ba bi ko awurade mfa ne currency Lawrence o se anoma ntu a aya ogina ho enti ade achi na se anoma no itumi tu se be ya obetumi enya biribi amane manso ede aka wona no straight away ensema ene yesan ede ebrewo ana ne ye ne captain ahia ye betwetwe ho enkomo ono nso ye obi a ye kan Libya control na watu na omu sua hu no ankasa ewo niema bebre mu eno nti ena bre ne do nyina no ye ne omuhia na ye de enkomo twetwe ebremo captain straight away ye se de ankora na wo Libya ntra Ghanafo bribia ubuhu so obi fa ne bag bone chia no de nani akire Libya obi ema so a osemi ko Libya wako asanyaba we your second time 8 years experience there na wo Libya yo minia bidasi papa emse se de okai no edwuma semne Libya adandane entino ya yere mu kakra sa ya nensu nya mencha dia odi abepie yeso ha sa dikai chia atiefo nyina na my Vida nso ye chia no papa ba bia owo bia otie ye bia no ye chia no sa nyankopon ka no ho efise obi di dwumadie bia ya na so difficult say obi benya simple understand e dey amano efise adwene wo ho no obi ani se de wo taking it there sa ena obi ka asama so se de obi asiti asama no efa okay enti no medical dama Vida se
yana yebra pe Kwaku Menu ta ka asem bi Kwaku Menu o ye actor Ghana ta ka asem bi okay o se e kasa kire badwemba okay e kasa kire badwemba nti ye ka asem ni se ya agide e wo ye deep thinker okay ena obeti ase ete asem na ase de ye kire okay ti se ma avoid what mi anya nti ase simple ama ya asem no sa ase de yesika na meda na ase answer no bebo ase no kura na ode mama vida sema bami no kuri ni obi ya de a na osayeye ye sister yi e wo Belgium na nso sede GH Libya TV oni ye dinsa wo so na sede akame say every week bia no wante ye nka anya ade a otumi etena enti de wo kan na abasobo anasa kwanya ba konso a yebetumi abona basopa na yen sister ba konso ewo Spain sister Ama ono nso bribia no na omo freyen na omo bisa sade ye hote ne niema ekoso in fact omo ani ekumye ho enti ye chiamo ye saletumo ba bibiara mo UK for in fact mo nso mo ye adwuma de ma Germany na United States of America sa nkuru nyina no ye baabi a omo ensa kan ye adwuma die pe omo ma yehu se ampa adwuma die no sade ye ene sade ekoso yo tina me toa ngasam so na de meka ne se ye beda atiefo a omo eti enka no so ase na meka se munua dwomensa ni abreni brenyina no meka ne se ewiase no ensati a wo enye pe sa esanse enye penti no ubo wura wiase amansan ba bia esun ba bia onyankopon ayi se eho ena wo be kwa kopie ana eho ena me me kwa kopie okay ena baby a wo be ko bia anso no eho ena I think say we gain more experience of it okay and I said the obenya ebuti asihono bebre e dia fa saa bia wo koye okay nti ka bibi kakra e fa Libya akontu hu ene Libya sitena mu a ebre nyina no ye besra atiefo se emamu mfa no se de o mate ne se Libya sitie na wode atie asem no na emom no o mfa no se ye ne aye ka asem no ye de ne ya hu na fa Libya hu na de na ye nim fa Libya hu na afa so ne ye wo Libya ne ye kasa anasa nya Libya ne ye wo a ye kasa na yamfa no se de ya te Libya ensem wa bonte no na wa conclude ne se o de asem na we mu ka nti ase be na ewom na mum wanya nipa kro no nya abotre no wonti asem ne yiye na mum ebia ne wonu mum na nya akwanya akwakodi ebia America anase bia kuro fufuro bi so I think say ye kasa abrochire hon mum na yebu ni se abrochire na mum no ebia na nabusua mu enipa bi ebe firi mu a wono nya ne de ani se obokwa kodru na America be bia ono wo no ana UK be bia ono wo no na mum ebia na be bia dwomensa me wa me kasa ye Libya hai na obeba na mum wanyanti ase bi wom se na kroniti bia o te se na busua ni bia ba Libya wo ma ne yemu nhihye ne sa anase bia won nwene ne se hone nya bia nipa ye dai etena odi asem wo ya bai de na memfa saa kwanya we so na yenhwe hansa na yesan aba question no so ohwa said etoda kra metade messages ne bebre akire won se obi wo ho a last video aye postu ye obi ma comment bi se ono kra ono ye wo no Libya ha ena emsese minimba bi owo sisi ya na de wo kan se Libya nye nti ono de ye wo no Libya ha na mum de wo Libya na enye se obi a be den ebeba but o ye message ni wie ye no message no ba wi ansa na o delete ye but onim se message no e bia ebaaye but message no ebaaye na ade ba ko nso a mehwe a mahwa mehu nso no se wo hwe ye channel ya nipa dodo a omo anigi ho omo welcome ye no so eye omo afa Libya ha akọ baby ti sa America omo a ye no twetwe nkomo ye nyina no apart from Mama Vida eno yo obi a onfa ha enko sa kwan no ye ndwumade a ye di nso no wona awokodu aburuchi nso na ehwe ye ndodo omo nso na omo eti a
omo eta frɛ yɛn eta ma yehu dwumadi na yedi no but omo wo Ghana no de omo mfa anase comments aya na omo de ba na sometimes aya na yempese ye be den ye be follow sa na mom obi a watu kwan kodi abruchire ana obinum akodu te say UK wo hwɛ adofo amebobɔ wondin a wonyina wo abruchire obi ani ho owo Ghana enti wo hwɛ nipa dodo na de mama ni gin say omo akoduru abruchire proper no omo na mo follow your channels no by say Ghana for titiro no de omo messages omo de ba bia no eye de ye kan say o atesem dodo na nhye danim but wo hwe nipa omo ene ente say yembro pania na no ye postu video na oso 1980s ena no Libya so sa nkrofo no dia proud say ne kora no omo te biribi ana omo te enka omo hunu de ekoso ewo Libya na momenye Ghana for yeah, well, the mechanism we ase afa na nyina no etie if say no YouTube e ko ba bia na afi susu no de wuye bia na awususu say bia enipa ni na wo so no ka unsa nipa ni da wo so na on and answer one day no wo ba be hu say nipa ni ya den eda wo so e kire adekoro ba ko pe a obeye den wo beye anase e bia kasa bia waka okay enti me de minim se Ghana for ene obi biara wo wiase afana be bia no etie sa program we na wo mo a e bia mekan se wo mo hwe ni nyina ne se wo follow se on follow me fa se adusua be na wanya film anase de na wahunu afirim eno na meka se ye kan ho asem se de na wasem bu se di kan no ebusa ye se duduo no asem busa anase o ma dwenkyere se Libya no de na sebi embebunu no ebefa no Libya na se o mbege ni free Libya nti abra bia obi afa no bag ya na odi nani ekire Libya na esenka bibi ni baby a nka focus bia anye de eni ho nti mfa se yeti hese ansa na ye nyina be bon kwantina akɔhwɛ baby no na bibi we esi wo ho bibi ekoso okay nti Libya no ye die na esi wo ho so hu no okay ebeka se Raymond amanfo tene se Libya nya na ya na amanfo pese ye kokɔhwɛ se ejane da ho die na esi wo ho ade na esi wo ho okay na ye kohwe ana okay nti me busa me ho questions a na mama me ho answer say no se enye se bia bibiboni bi na apie Libya na ododo no pese wode woni kohwe okay esan say obia ni ho a opese wode ne kra be kwa kohye jam okay so hono na mom no eye bibi papa bi na ayedai ewo Libya enu ntina obia na yedai e focus ye ka population 100% ayi mu be se bia menka ne say 70% eye mebro mu do mo ani e kire Libya no eba more than wo mo a omu fro plane direct say ye ko nkuro bi so okay so hono me mfa ne se wa fo plane na oba Libya o se wa fa desert na oba Libya o bia we fa bia no die nti na wo ba die na wate die na wa hunu wote se jabi ne da ho na wo ko di wo kra kwakohyem anansa wote se bibi papa bi wo so kwa wo nsabet me akowa no enti na wo ba okay enti mimi de me can know to say obi be ka say e jabi ne da ho na magu no ma hu se Libya nye ejada Libya na omo ahyeda na omo kɔ na see me can know to that okay na mom no yes say population no 100% 70% anyina na yedai eba benya omo anu aduane eni ntina brebia obi ayedai e focus on Libya meko Libya
okay sort asie okay enya kura no nipa ne ba ne dwetire kakra de ne nsaka emo no so timi de koye de ekodandan no so no okay ne mom no entiase a ebia ebinum eni entiase no ayese kurotwa bi anase kuro bi aba beto obi hu anase aboa bi hu so hunu enti ekuro no nyanwu ya yefra no aboa yarefo because anase wo nipa no wo feel se wo yare okay so tiase enti until say obi beti ase se di asemesi no ho atono no na kuro no ayede ewu enti meka se bi ana obi ba kuro we mu wo bra na wanchi ni ntonto bi yede ewo kuro no mu okay enti ama wantimi anya nigie bi amfa antena kuro no mu okay enti wasan yede ekọ back enti yaka se sebi tetembre mu se de na ye na awrade Yesu Kristo eni neja tumi no ma ho de so o mu di feed Israel fo no na ye to mana no na se ye ka se bia o kobro no we so ho na mana ne ye de etogu amanfo sesa na se wo nko akoduru ya and the whole day bia amto I think say we ni kura nje se ade chi kura na ese bi sa atokura obede obeko very disappointed sanity okay enti mimi hu ni se agina bre bi a obi di ba Libya de nipa ne be face anase de obehia he ena bia wode ye de wode ka ti bre bi a me ka na me se yesi efie bia no mensa bi ye ewu okay so tiase okay ena baby anso no yeden ya yesi brebo yeden abonwo no kakra yeden ewo ho so tiase sabi wa hunu no kura esai enam ni nyina okay so tiase enti nipa na wa aba no kwan be nto no fa so ba ne de wonamu no etimi ma oman no mu no enye wode enti eno no de emfa to asad but ye ka the set mind ewo ebinimu tirimo o bia yemfa ze nipa no wo ma Libya da eye atisem ena wote Libya nye amanfo kowu amanfo yese say na eko woni de aye ye kan say ye presenter okay ena woji information free baby at the end of the day no na wa nye investigation here never kwako wi asese ji so okopa acho say we asam na ma anhye da antimi ebi na ye Libya ensam okay enti no tembia na ye behwe say nipa na wo ka Libya na asam no de bia mekan say ye nka say ye bia ye promote Libya na asem bia say na ya asam no efisa dodo na etaka say ye promote Libya nye na ye promote but meka asam we so brebia na mesre ene ya hwefo say wohwe dwumadi na ye de ba na ye no ye wo Libya num enti sometimes no me pese no say me ya de bia na say me ne obi ya de me hwe dwumadi no ne de nipa no ye ne de ekoso no kora no bi kura tumi answer me questions ne bi because me no kasa sisi yi se ye tutu ana ye kun ya me ngini se nka me no betumi atena ha se ye kebede yatumi akasa se de yake enti na che se de wo kan ebi obi ba brebi ana biribi koso na sa de no ye permanent condition ana brebi beso ma sa de na firi ho no se nipa dodo no nhye da ne sa de no ebi oni se wo ye se ade wo ya sini de di onu ninu se ya sini de da bia egusu esi da bi eto ntwada said the wiase enim no memfa bibi nye example bi se say mpenyini kakasa bi e da ho wo ho abepem efiri wiase asase e bekwa kosi wiase ewieye ye kan say ade bi e wo asase bia no e wo na ewieye ena eno so enyina ho ma ade baako egina ho ma say da ye started down we si no na say sada na dan na asase no kopim say da e di wieye ya wie no enti ade bia nsa na tie e wo bre bi ti say na me de bibia mfato say
yene radi Yesu Kristo ene neja onyankopon no omutumi so ena brebi na omudi feed Israel fo ena me ni umienu ye kama na ye ni made kro sa na tie eno wo bra esase ena ewo bra ende eno no twegu ye wo crisis bia ye beto ye say 1983 menka say ye binum na afi na ya wo ye sa bre no na ya kan say yo musi okom esi Ghana ma kom kese esi na obie ni ani da so say sa ye na betwam so hunu ebetwa mu enani ye mbabunu yesi yeso ye de na abai ya hunu bibi kakra say yesi COVID-19 corona when na ye mu anhye no obi ayem hye no so ye hwan wo wiase obi ayem hye no se wosumu nyame yie se wonsumu nyame yie se wote se obi ayem hye no se de na eba yesu yi but me mfa say a few months ago ananse ayini no temper na ye dey aba form nti saa na menim se ba beduru ba bi kura na ebe ye history ananse story bi aye dey na abeto ho enti ade bi asi wo man bi mu a enye wa adwene se eno na ba betena ho daa enti saa na etie eno nso na dodo no brebia no omode maye messages so wo hwe yendwumadi ayedi na sometimes messages amanfo no de breye no eno na ya na ye tafa bi na ya ne nipa omunim ho eden so atwetwe ho nkomo enti saa ade no eye question baako a amanfo taa ebusa yen amanfo eta tage ewo ho these people are promoting Libya but Libya is no good, Libya is this and that so therefore na say ye wura mu kofom na ye hwe de ewo ho ni de esi ni de ekoso ewo ho eno nti ena eduru brebi so a your comment is needed or for our hweme ye hia mo comments and because mo comments ni bi wo ho a eno na eboa yen esane ma yenya adwuma bibiri nso esan eye enti safe ena wo hwe na won so wa share e de ama onua afi fa wadwen kyere no bra e wo comment section ho na yenso yenhunu se de adwuma de ne ete e wo wafa na me kan bibia to so na me ka kyere tie for se enne no ye adesua na ye nyina yesua na ye nkomodie nso na ye dey yedi na yedi afa Libya ho enes bibi kakra ya behunu no wo Libya eni se de yesika no Libya ho asem no saa na ye hunu anase saa na ya behunu anase sen na etie na ye de ho se de meka no bibi asia eye saa na eti ebetena mu da akọ ananse bia da bi ente saa so hunu ena ye kan kuro no eye ade bi se menkan se break kakra be mu no ensensem kakra si ya na amanfo nim se eye saa na ntawanta si kuro no mu so hunu na ya meka bibi se ene de enkoda nchen se yenka se bia entokwa na aba ena afi de ye tututuo na ye kunkum amanfo ebia ye tuwe na ebia na ya tutuo na ebia by mistake na a mix abefa de bia bebia ye tie na eye bibi na asi obi anim se sa ena yenka se nye Libya nko na bibi sa asi ewiasa ama bebrebe no ye te so wokon asia bibisa akoso nti ye kan no ana enka ne se eye suban bi anase de oman no sofo ye den etie so hono na yen hwe adwene pose oman no musufo no etie ene ye ka ho asem se bia obi baba Libya na ne yem hyehye no obi beti se ne nua akọ Libya ne yem hyehye no obi beka se Libya kra de na ewo ho ana de na da ho ena sisi no na akọ se oman no mu kra no bibia nim so hono eno na ye ka ne sebi we ya ye ka no ye ka akosi se da medical ka no ensantia wo ne nyepe ebi a wodi ne se Nyankopon abie chance ama akopie UK so ti ase ena ususu se we ni akontu papa ma ye dey ebi a matu anase sese obi aye dey etu so hono ena me nso me de no ankoye saa
sort asie obia ni bebi anyankopon aka se ono ne de beko akoye de ebeko akowie na mmom no de na ye nyina ye kopedi aba yesi yankoti aduro imre no ani ahaya na se ye nyina ye ko na se ye de bibi beba fia eno ni de menka de se ye papa ni maame mu no mo ye de expect ananso mo hwehwe free ye ho so hono ubekọ akọpẹ bibi kakra behwe fie so hono na nti that's mindset na ye ka se Libya fo nye wo nti ama wo manu mu no nti nyese bia nka o man da pete se na nipa ntimu a una wo benam mu a na ebeka se enye o eye nipa o mu wo mu no e na ebeka se wo mu suban na ye de ka se because wo ba sa kronu sufo no nipa e wo mu no wo mu na be ye obibi so that here eno na wo de kan se ba ye hwa de ba ko me ba Libya me ka me mfie nyina makofie asaba na me tu me kan nyina is about 8 years me de abenam Libya kurom na brebia me ka se ye ka se enipa binum ya na Libya for to you no to me who say ya ka se enipa binum ya na Libya for eye ene san ame card ba ko brebi na mitie ye bra panyini Kofi Adoma na Kofi Adoma ngwangwani na meka na Kofi TV asam na meka no na mitie no woni obi eye program bi na o ka se South Africa chese we your list ya chiwa asheka mu deko kidnappers no ya be chiwu di asheka mu e di akojiska na ye boy bi ana omo chese omo chi no South Africa e di no na o school ni akwara o school South Africa e na kidnappers kidnapo no e di no ko a lot of na omo kasa asam no na Kofi Adoma kasa asam na o kasa ya na omo so na Ghana na say chese ti se de ye hu so bet obi asori a obenya na nka yeso nkotena South Africa dan so betena Ghana na mmom no ko South Africa se ye ya udia list na o security nye tight ne wo normal bi ye do ko se ya ye do ko hye mu so a sika esa wo busuafo de ban sa na ye jao no na enye komo enye anasa enye ayi so hono eno na me de ye mfato de ache bibi se me de me ba Libya me be hunu ye no se number 1 Ghana for population na ewo ha meka se from 2016 to 2021 we are ewo mu yi na Ghana for sa ase high dan wo Libya ha from 2016 at the back 2021 we mu and a Ghana for a chance se omo han edan ye adwuma ye for dodo no Malaga for any womo to ties any womo ye dan ho adwuma nka se Ghana for dodo na ye ba dan ho adwuma for na doso womo mbe ye fita ni womo mbe ye yi nka ho so hono na yana ye edan ho adwuma te se medwo mensa metiwe sei me si adwuma na me ya be ye friend ha Malaga no mo ko site that site ho no uncompleted house asade ye nyina ye ni puno na no bibia na no eno na mo bepe mo carpet bi dia to ho na ho nso na mo beda kopim se mo de be plaster dan na ye dey awie na ansa na meba ho no ma memfa nhyɛ ase mfiri ha sei esan se ye wo sa no obi a obeka se wono no wo manager said the adwumayefo bi ka se me manager nie se wo ye be fa adwumayeni a je se ye be si me manager so na me manager ne adwumawura na akasa ansa na wa ba be fa me e de me akose bi a obi pemachiri kwan obehu se asem si na be fa me akwa no obi a wali bi han bia nim se ye ne ayeye adwuma ne ye ne ana ekwo ye sa ye managers
Okay. Yɛne a ne yɛsa yɛ bibia ɛno nti wo hɔ a na nipa na aba ɔyɛ arabuni wɔse woyɛ Mason ne ɔse ane me wɔ adwuma. Okay. Wonnim no wonnim baby a wo firi wonnim de wɔyɛ de obebusa sɛ de adwo se Mason adwuma na wohwɛ na wo hu hiha wo sɛ saa adwuma no wobetimi agye a ana sɛ wonni adwuma nti no wo hwɛ adwuma na sɛ no abepie mu a wada nyame ase. Okay. Nti wo nsam hwɛ the other side sɛ papa yi obekumi obeye me den obeye me sei. Okay. So hono. Okay. Wa hura tena kan mu sɛ wode wo kwahe ɛno asa wotimu akɔpem sɛ obekwa wase adwuma no mu na yaduri. Okay. So what the make me tiu kwa yɛbɛka sɛ meka we dia agina sɛ yɛka sɛ ɔman bi munya meka sɛ ga Libya no with me experience ma be experience be about 80 years no de ma hunu no ɛna meka no. Okay. Yɛma mu Ghana na say de yɛtete and the we list na news site uta akokɔ ni ade nkwala chichachiche ni ade sort I say. Okay. Emma ye kra na to Ghana obi anso nim sɛ nka ye ka sɛ peaceful country na ye bɛka sɛ Ghana is ye Libya ni Ghana sɛ ye bɛka sɛ Ghana. Yes. Nanso so no de ye tete no ɛyɛ so sad. Yeah. So no nti ye mra Libya de no so na wa huri atena card mu na ɔde wo pupupupu meka sɛ de nti a meka ne saa ne sɛ me Domensa. Okay. Matena ka mu a yɛde me kɔ kyerɛ adwuma bɛ several times a me yemu hyehye me. Okay. Because yɛkɔ a yɛ nuru da. So no yɛkɔ a yɛ nuru da. But nyame ncha de be bia nso a yɛbɛkɔ be afi de yɛse kwan bia wɔ sɛ dan yɛ kɔ bia abobo na afi yɛkɔ bɛkɔ akɔdura adwuma no mu ni a ɛyɛ adwuma a yɛsi asi hɔ a ayampa ɛyɛ adwuma nti na wɔyɛ de wɔbɛfa ɛna mateto me nka sɛ ɛyɛ me anase obi bɛka sɛ o obi ani ne kra ne obi ani de nyame ayɛ de ayɛ ama nti no sɛ bia ɛyɛ wo na wayɛ de wa hu ni sa na mom wo yonkofo no nso okay church ase meka ne sɛ mitietie mu ne sɛ de yɛn Ghana fo yɛ wo ha yɛ saa adwuma we no yeso yɛ hia yɛn komodie ɛne remote first no kra no na phone ne WhatsApp ɛne saa norma we no na ɛnhyɛ de ntina yɛ nte yɛ ho nka na ne de namre mu WhatsApp group na ya ka ye ho abom to said Libya ha said ye wo Mason fo a ye wo ha ni Ghana fo a ye wo ha ya ka ye ho abom for WhatsApp group ba ko so na we see dem ahunu ni we see dem ati ni de we see no na eni ho. Okay. But now no aba nti aba no de na e wo dada na ye nte ho asem no I think so obi de bebam. Yeah. Ah obeti. Yes. So hu no e ya de a ye said ente say obi ekohwe adwuma ya che ne de kɔ so hono. Okay. Ya kan sɛ de make no kidnap no ɛyɛ ade bi a woman bi a bi wom. Okay. But sɛ atua to say fe de che sɛ hu nsam bebrebe no ɛna make sɛ Libya ha no ɛnyɛ common. Okay. Ɛna even kura yɛ sha sɛ kura sɛ yɛtete ɛyi ha no Libya for no wɔn yɛ wɔn de no to the high level because yɛkyi wo tuntumi ni a osika yɛ sɛ nti wɔn a yɛate sɛ yɛse kidnappings for aba ha wɔn tumi kyi amanfoɔ ɛyɛ wɔn si ni ade no ɛyɛ wɔn a Libya for no bi na yɛhwɛ sikafoɔ no beebi a sika wɔ mu no ɛna yɛtaate sɛ yɛse o wei mu sɛ yɛakyi wɔn nipa baako sɛ ɔho no ɛna woba yɛn tuntumfoɔ no a ɛyɛ Africans na yaba Libya ha na omotimichi ebinum kogu prison. Okay. Na at the end of the day yesi yemfa sika mra na ebeyi nipa no. Okay. Eno no ne nkyiremu wo ho
na ne nkyeremu no ni sɛ polisifoɔ no bɛbɔ pampem ɛyɛ barrier a ɔmo yɛ ɔmo check up no wo yi taxi wuti wo yɛ tuntum ni na wuti taxi mu a na wo beduru hɔ a yɛbɛyi wo asi yɛyi wo si a yɛbɛbusa wo documents yɛbusa wo documents baako mmienu bi na sɛ wɔanya a yɛakyew nti saafoɔ no nyinaa no yɛbɛkɔ akɔ ɛnde mu prison mu so ta sɛ na yɛwɔ bibi sɛ yɛwɔ kidnap ɛna yɛwɔ sɛ yɛakyew obi de ayɛ dɛ ɛde akɔ polisifoɔ aso yɛyɛ so hono ɛna wɔ mo nso no de na meka no sɛ yɛ tuntumfoɔ no kye no nkyeremu no bi ne sɛ yɛakyew saa no ɛfa bi no yɛnka sɛ yɛde pɔto akɔ okurom so hono ɛna sese yɛnya wo den so hono ɛhenti at the end of the day na baba ɛsɛ pɛ bibi kakra bra da yɛ den na ɛkɔ san kɔ so hono enti ɛno ama bebre no ebi wɔ hɔ nso a ebi a anya obi timi kɔkye mu bɛ bosome mienu bosome miɛnsa ɛne deɛ ɛwɔ hɔ a yɛnim sɛ ɛno no wɔ hɔ so hono but sɛ yɛahyɛ da akyew sɛ anipa bɔnefoɔ sɛ ɔmo yɛ kidnappers yɛakyew ɛde pesika kɛseɛ bi agye afiri wɔ abusuafoɔ bi hɔ wɔamfa se ama a ebi wɔ okra na ɛbɛkɔ akɔ ɛnde app sɛ deɛ yɛta atete bi ne sɛ obi wɔ hɔ ana yako yas wobɛtua sɛ sika no nyinaa no but the end of the day ne yɛsɛ kum nipa no na kyɛ sɛ wote mu sɛ nipa bɔnefoɔ ankasa na ɛyɛ dɛn ɛyɛ saa adwuma no ɛno ɛna memekyerɛ sɛ sɛnka bi wɔ Libya ha enka medonyam enka yɛntimi ntena ha koraa efi sɛ yɛne a yɛwɔ ha bia no wei obi a wɔyɛ Ghana ni na wɔwɔ Libya ha na wɔyɛ Messi adwuma bɛka sɛ Messi mfo ne na dɔso ha ɛwɔ mu sɛ ebi two ties ebi nso yɛ other works but Messi mfo ne dɔso ha ɛna yɛn nso so a yɛtimi kɔyɛ saa de ne bra bɛse ne kɔhwɛ adwuma ne yɛ Messi mfo ne wɔn a wɔn two ties so ta sɛ wɔn mo bɛdi adanseɛ sɛ asɛm a meka yɛ nokorɛ efi sɛ fie wura na waba no baako ɛna yɛ sɛ bi a fie we a yɛyɛ ho adwuma no na nadamfo aba na wɔsɛ me nso me de me pɛsɛ na ayɛ sɛ fie wura ne na alenke na ayɛ de ama but dodoɔ na aka ne nyinaa yɛ sɛ wonnim ne baabi a ebi wɔ hɔ woyɛ adwuma we si ya wo nso wɔde kaa bɛsi aseɛ wakyia wo wagye so wɔsɛ me wɔ adwuma wo nkɔfrɛ fie wura ne sɛ bɛhwɛ nipa we sɛ wonnim no ana wonnim no na wasɔre di n'akyi wobɛdi akyire ɔde wo kɔ he ɛno asɛ wodi akyire woti kaa no mu enti wobɛkɔ akɔ hwɛ adwuma no so ho no enti firi berɛ a meme baa kurom ha bɛyɛ sɛ 8 years ni no asuasua no ma nasɛ mahwehwɛ mu abɛhu ahunu saa deɛ no sɛ ɛnya me nkoa me side na ɛte saa sɛ bi a ɔbɛbɛka sɛ na even kura no hwan ne wo fie wura ɔbɛka sɛ adwuma obi si wɔ he adwuma ntina bra bɛhunu me fie wura we na wo hunu sɛ wonnim ansa na makɔ akɔyɛ adwuma no ɛnya ade a ɛtaasi so ta aseɛ nti ɛno na me da bia me ne me yɔnkofoɔ ne wɔn a yɛnim yɛtaahia na ɛdi saa nkɔmmɔ na obiara prezi saa asɛm no sɛ Libyafoɔ mo ayɛ adeɛ wɔ saa ɛkwan no so sɛ paa sɛ wonnim nipa no wonnim ne baabi anya yi but dodoɔ no nso na yɛkɔhwɛ wɔn adwuma at the end of the day even kura yɛnhwɛ yɛ sika tua mu kura mpo yɛnhwɛ yɛ sika tua mu aha sɛ men kan say 100% no 100% 75% ni nyina ne yo mo a wokoye na adwuma otua wo sika mo okorogen di wade ekọ so tiase yen ka say wo mu nyina atua efi say bia me to wo say ma ye adwuma ma obi atua but obi so akoye adwuma bi obi ntua but yen hwe say bia nipa na wa ye adwuma wo ntua no eye sa adwuma no fi so oba kurom ha na adwuma bia wo ye bia ye ntua ana se sebi aburu se benya do se etisade a ene won san ko busa ne fie kwan a ofa so kra ya wo de baaye
ene de set sade a na odofo esese osan ko Ghana na okohwehwemu na ohwe kwan afa so a oba eni fiefo so omunim ho bia na one won aka ho asem Captain John Mensah ena eguso ayene no ede enkomotwetwen efi Libya ede brew oboye Libya story sade yete nsam no bebre eno enti ena amabre bia no yenso yetu anamo ene adofo no binum etwetwe nkomo really no currently mama nyusu sa word no currently no we want to know what is going on in Libya enti ena yedi dwumade ebrew yeda ye ho kakraba yeba yebesan edi dwumade no ato amoso. Is GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Besan ama wakwaba aba GH Libya TV so ena yene yenua Captain John Mensah ena eguso na ne experience suahunu wabisua na nema wafamu ewo Libya ena one yen eche ewo kasa fonyini so enti afi na wadwan ne na wonso wetumi ahye ede amawunua wo hye wia na sede dwumade ne te no na wamayehu abra obekleke like button no so afi wia fa wonsembusa anase wo comment no fa comment section ho na fabre yensa beka fefefe na afi anamontu bi ewo ho esese yetu ewo ho no so no yenso yetu yeni yenua Captain John Mensah Captain abra yeda ye hono wanogu so na o kire ye 8 years experience ewo Libya wako asanya ba dudu na so question aya bribi omubusa ana omota ede kan se biribia ni Libya wonso koye wasanya ba de na kan de nti na wokwa na mo wasanya ba biribia ni Libya oba be yeden. Okay, nti medase yemse ye kasha na asase no yesa na mekan se wo dikan ebusae na eno no bibi kakra metimi aka afa hu no de yate eni de ya hu. Okay. Ena ema yede kanesa. Okay. Kire se nipa a obusa sa akwahye no. Ebia na wa ba Libya da. Anase bia wo ma Libya da. Okay. De wo ma Libya da no se wo hunu obi a wa ba Libya da. Okay. Na de na nipa ne de bae. Oh, okay. Ana de na obe de na ofa mu no wabe de wabe bo story bi akire no. Okay. Ena wono nso wodi gina so kasa. Okay. Eye de wo ma Libya da no. E bia wo be kwa akwate na bia wono wo ma Libya da but wo kire de Libya city e. Na eno ye se bia obi e de free Libya e bae. Ena wo kan Libya samaye de akire no. Ena meka nse de nipa no nso so e bia obe experience ye. Ena wodi kwaye de. Okay. Wo bo ho nkomode ye de. E de kire se nipa kro no. Ena ono di kasa. Enti nipa a wono nso so wa ba Libya da. De wono nso abehunu ena wo ye de. Wono nso so wo kan. But yan hwe ade ba ako. Okay. Di ama obi ebeka se Libya ye na Libya nye no ena America ho asemi. Okay. Bebre ni dan ni bone no adi mo. Okay. Ema resource no eno so ye bone no ebedi wo mo achi. Okay. Na at the end of the day no na akire wo mo wo fie no anase wo mo hunu omu ne se eye kuro no na bibi papa nye de enim na ma etisa. Oh, okay. Enti womo nso so da enipa na adi na sabi enam so ma omo nso so yeden omo anya hwe kura no omo nso nsatemi ekọ omo ano anansa wotumi nya no dwetire bi kakra wotumi nya bibi papa bi firi kuro no mu nso so de kọ no eye fiu.
Okay. So to say, okay. Aha. Nti na me kan sa na me kan akɔwie sɛ kuro we mu no one mu no ye ba sɛ ye bɛpɛ bibi aboa ye ho na aso abusuafoɔ nyina aso. Okay. So to say, yes. Aha. Nti saa adwene na ɛwɔ ye tiri mu no a ye di aba no ɛyɛ saa adwene no ɛne adwene pa ye di nim sɛ ebeboa ye ne a ebeboa foforo aka ho a saa foforo no nyina mu nso so eye wo mo anyankopon so abo o mu te se ye ne ana so to say enti se sabio minka no se obi eton nubone ene ahaban bone edi konkuro bi so se wodi kwa akoton ama bi nimu woni pakoro no num no obodam a woni de amfa ho bet de ono hwehwe se de nsa aka ne sika. Okay. So to say meanwhile say de wo mu no enu a na wo saa nipa yi mu na mo nyina mo ka wie so ba wie ba akopɛ. So to say nti at the end of the day no nti say de honhom no ye na adwuma no no wa adwene ne say kwadwo na ka no na mom no me de enka me da but ebe nwan aba ba wia no at the end of the na be ka kan ebe ba ka no nyina ne say one wo be kwa wie prison. Okay. So to say and now be wie tibia bi mu a emfa papa nye den emrew. Okay. Kurom ha ye nuanu mu bebre na aba ha mo abebie connection house. Okay. Ye nuanu mu bebre na aba ha mo abeton ahabembone ani ndubone. Okay. So to say wo mo nko gina aside. Okay. Wo mo yaku a wo mo gina ho. Okay. Ena asafo bia no niti no wo mo nso hye asafo na ase. Me ka ba be wie kwanye fa so a ebi ni mutimi ka se Libya no de na ewo ho de na enti ama because sa no ma me kire no enumu na firi na ama obi nti ase aba be chense se Libya no kura bibi papa nya dai eni ho. Okay. Because ye nua bi firi Libya ba oba eni tiri nwi basa no ho aye se basa so ho no. Yes. Ono a sebi dwetire kura na first no kura wo Ghana no kura no na yesere se wo tu kwan ko Libya sa baaye. Okay. So to say na and no bi because what tu kwan hu. Sa Okay. Enti sa no ma no de wabie ebuo eye connection house no. Okay. De wo ton no bode. Okay. Sa afọ no nyina no gina ho ma asafo panyini. Wo mo betoko no e ya asafo ma. So to okay. Afina on sabna what required afina material for such a de wa bie buo e ya asafo panyini. Ne wo ba buo no mu e ba ono so be sepe no ho se wa ba ono ya asafo ba. Okay. So to say okay. Enti wo mo mienu nso nyina no yase ni frani so ni frani puma mo nyina mo koye de mo koto amanem. So to say enti ka un se de wono no susu se wa bie connection ase na no na wode ya nya sika e de akofie de akobobra no e be ko akowie ni bone. Okay. Ena wo nsusu a wo nsusu no wodi wo ho agimu na sebi wo kakra wanya no de ya no de te ho wodi kwotna ho spend ni ade no wodi de kura de wasa mo so na o sika nyina asa wasa mo omobo. Okay. So just here. Okay. Enti sa no ma nyina no duduo no e na eye de e wo ha. Oh, okay. Duduo no e na e wo ha. Okay. I don't minim ya na mitimi busa me hu se enti ye ba no ye free Ghana ye ba no ye wa adwini mo po bi se efie nya ene ye ba bepa bibia akobo afie ana se ye ne ya adwenya ye se obi ekobi ntimi so menya dai miso menko ena ye ko sabi so tase enti me nya se sabi ye ka de hoahoa ye ho ana se yi me susu se me mabusuam se me kasa me mo bia ba Libya se ya I don't think say edin say abusuan ba kasa o na wo koye no wo de na ehunu fa ho na wo be fa obi. Okay. So I say okay. But minim say obi nsusu wo kurom ha anase wo firi ha kofie
ama na busua mu nipa bi asori se ono so pese okọ Libya se hwe fufuo mu ha so yes ni nyina ye ne ya suban ene ye ne ye enti se obi gina bebe na okase de na we Libya bibi papa bi no mi nhye da mblemu mu kire se wo mu ade nipa bi anase bibi papa bi firi wo mu eye Libya for Libya bloggers ameke okay bibi papa bi firi wo mu no ye kakra bi okay ye kakra bi na se omo ba omutumi eye ejapade ana omo ye bibi bi esombo ma entice obi say akwan a nipa tuye at least okoye no wanya ade we no eye kakra bi odofo ye ne nua Captain Jomensa ene guso ede nkomotwetwen ede ebrewo say dwumadia say dede kakra ewom ne nyina ne say weather no esesa ente basa ya na mframa ewom afei so no Captain isan say oben airport na sise enche bi obe direct blueprint no aya na plane no take off ana se ba na chese noise no ewo mu na mode achen ewo sa kwan no so yegusu a ye hwe Captain aka nsem no bebre won so betumi ede wadwen kire no aba na yehunu sede dwumade no ete wo Tripoli ne mpatamu ha ba bibiara na opese one etwetwe nkomo nso obetumi afre ewo 09190847556 na yeno atwetwe nkomo number no esana eye WhatsApp se ba bibiara awo se ye adwatonde ana biribi adwumade bi opese oni GH Libya TV edi no obetumi ene akasa ewo sa adwumade sa number no so na brani do nyanso no yeno atumi edi ensa wo so na Captain kire die nipa no ba omo beye entra binum hu se Libya no tu awatu kwan hunu ene abrabo bi a inside ha no ekoso but mo hweye no those who are watching us no bi amunim that is why amana kwanya na afi o kire sa ne mana nti ne ma bebre no ena inside ha no ekoso but wo na wa bonten ho no bi awunim sa ne ma bi ena Captain eguso a ode kire na no enya nsie de bre no ye be mana kakra na afi ode asi na wa kire ne ye hunu se sa ne ma no mum ena sa ekoso nti ena yehunu se biribi pa bi entumi mfiri Nazareth emma na ebi nso a na ye nipa nankasa abrabo efise ye say if you don't go to heaven don't blame Jesus. Why? Because Yesu Kristo no obeka asem no odi ene se wo befa na wadi so na odi ye adwuma Captain na said ye ye bra pe Mr. David e kan yi sa pepe na meka ne say if you don't go to heaven memble mu Jesus no meka say eye womo aba Libya no nka wote ase se de anko yi ama ne nyina no wono anim de nti anko yi wono te ase bet de wono na nipa na chi amba bi no hu nipa no wasate bia ne mu no eno na ye kai ena emperifo se ba akofo amanebo won hunu bo ase wona wagimi because one akọ ena oba de see ho de wakasa na obetumi aka ama nipa age enti eno de ye wo side enti ba akofo amanebo araba akofo ko hunu de ma me nkyere bibi mu se na tiefo no enti bibi ase e kyere se ye ka ne sa no se meka se 100% ye yimu 75% eye wo mu a bibi papa bi nya dey emfiri mu ma but e bi a 25 no ene ye wo mu a bibi pa ye dey efiri mu ba obi be ka se ene se ne dey na bibi anya dey enni ho that is question anka me dey be twatro na nka ye soro dwuma so mamin clarify we ne nkyere atiefo ne se nyese bibi na enni ho ma steady noma ena masa steady biom if you say meni nipa na ye adwuma ena me wonamfofo bebre wo kurum ha ena ye ni nipa bebre nso na din san woso mesi adwuma na meye obia nso nim se ye ka adwuma ye common na e wo Libya ye mesi adwuma
ya busu ti sɛ deɛ nkora na obi anya ne deɛ yɛ dɛ ɛyɛ nkaka okay nti sɛdeɛ yɛnim yɛ ho wɔ ha no meka in experience sɛ menim nea meka ɛna mahunu nipa anaasɛ menim nipa mmienu mmiɛnsa bi a mesusu sɛ nipa wei nka yɛsɛ wasi Libya nyɛ koraa no ɛnyɛ bi a ne self contained bi 4 bedrooms 3 bedrooms bi a wasi a sɛ bi wɔ no ɔno nso kɔ ɔbɛnya baabi di ne ti ato okay but up till now yes on top protocol efie hweenkɔ okay ahampo kura wɔno akura na ɔwɔ ha kura no still no ho saa akyere no san bɔbosia wɔ ha saa bɔbosia wɔ ha enso nka wo no hu sɛ nka deɛ nti a mebɛka no sɛ mekrɛ wei no ama atiefoɔ no atene yie ni sɛ okay da bi a mɛsɔre bi ansa sɛ mekɔ adwuma no saa nipa no nso sɔre sɛ ɔno nso kɔ adwuma ɛna yɛ nokora nso sɛ ɔkɔ adwuma okay ɛyɛ nokora nso sɛ wɔyɛ adwuma ampa okay boso wɔyɛ adwuma nso so a adwuma wura nso tua ne ka okay so tiasie adenti na still na normal nko yie sika no wɔ he ɛyɛ na nwanwa saa yɛ areho so tia what did make us okay ɛno nti meka ne sɛ me wɔ namfoɔ bebree menim nipa bebree menim deɛ kɔ so nti sɛ meka bibi afa Libya ɛho a with 8 years experience deɛ mahunu afa yɛ na yɛ Ghanafoɔ yɛ wɔ ha mmerante yɛ wɔ ha na yɛ no ɛyɛ ɛno na meyɛ dɛ meka bi akyerɛ wo ebia na wafa adwene sɛ wobɛba Libya ebia wo mfa adwene ebia woba bi aba Libya ebia wo nua bi aba Libya waba wamfa bibi ambafi oba wabɛka Libya nsɛm turka basa but wusu hunu sɛ kurokuro na mu amufiri mu no obi nso akɔ Libya watime si 2 rooms bi a waba otewo wɔno no kɔ Libya bɛn na wo nua nde ɔkɔ he